कि किसी एक पे हमला, तीनों पे हमला माना जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो खित्ते के अंदर, आप समझ लीजिए कि इससे ये है कि खित्ते के अंदर एक डेटरेंस के तौर पे ये किरदार अदा करेगा ये अलायंस। और इसके साथ साथ पीस एंड स्टेबिलिटी विल बी एंश्योर इसके बाद, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस होगी हर जगह पे खित्ते में होगी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो इट शुड बी वेल रिसीव्ड अक्रॉस द ग्लोब, और स्पेशली जीसीसी कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में। और पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो पाकिस्तान ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था मार्के हक और बुनियाद मखसूस के बाद, फिर मेडिएशन करवाने के बाद, और तो उसके बाद पाकिस्तान की जो अहमियत बढ़ गई है। और आज पाकिस्तान ने एक और नया संग मिल हासिल किया है, और जिसमें हमने ये स्ट्रेटेजिक कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द थ्री कंट्रीज। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो क्रेडिट जाता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। और जिस तरीके से ये अलायंस हुआ, यकीन इसके देखें कि जो इम्प्लीकेशंस होंगे, यकीन दुश्मनों के लिए तो भी एक वार्निंग है और दूसरों के लिए, लेकिन खित्ते के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और डेटरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वक्त हमारे साथ साबिक सफारतखार जमील अहमद साहब भी मौजूद हैं। जमील साहब, जब हम ये देख रहे हैं ट्रायलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट को, और तीनों बड़े अहम ममालिक जिन्होंने दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है, कितने असरात देख रहे हैं आने वाले वक्त में आप इसके, पीस के ऊपर भी और स्टेबिलिटी के ऊपर भी? जी, पहले तो इसके ये कि थोड़े से हकायक सामने रख लें तो हमें इसके पीस और स्टेबिलिटी का भी समझ आ जाएगी। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान मार्का हक के बाद जिस उड़ान भरी है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान का एक कद काठ बढ़ा हुआ है। और वो जो कद काठ बढ़ा था उसकी वजह से, चाहे वो खलीजी ममालिक हों या चाहे वो अमेरिका हो या बाकी दूसरे ममालिक, चाइना हो या एससीओ कंट्रीज हों, ये सारे के सारे उसमें पाकिस्तान का एक इमेज बढ़ा है, एक प्रोफाइल बढ़ा है। और साथ में आपने देखा कि उसके बाद जब पाकिस्तान ने मीडिएशन शुरू की ईरान और अमेरिका में, उस वक्त तुर्की को यानी टर्कियों को साथ नहीं छोड़ा, उनको हमेशा कंसल्टेशन में अपने रखा। और आपने देखा होगा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी बयान इस सिलसिले में आते रहे पाकिस्तान की इसका कोशिशों और काविशों के बारे में। और उसके साथ साथ आपने देखा चाइना हम हमेशा कंसल्टेशन में रहते हैं। जो भी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इनिशिएटिव्स होते हैं इस खित्ते में या से बाहर, तो चाइना को हम हमेशा लूप में भी रखते हैं और चाइना से कंसल्टेशन करते हैं। और उसके बाद आपने देखा सऊदी अरब से तो हमारा तो चोली दामन का साथ शुरू से रहा है। सऊदी अरब में आज की बात नहीं है, ये 70 की दहाई से सऊदी अरब से हमारा डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट रहा है। ये अब वक्त के तकाजों के बाद, वक्त के तकाजों के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामा चेंज हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जो जरूरत पड़ी ये 57 ममालिक के ओआईसी कंट्रीज को भी, और उसमें जो कलीदी मुल्क है खास तौर पर सऊदी अरब, वो इस मामले में उसके पास सीट ऑफ दी ओआईसी भी है और ओआईसी का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक मुल्क है। पाकिस्तान क्योंकि ओआईसी का एक पैटर्न कंट्री है, पाकिस्तान ने ओआईसी जब बनी तो उस वक्त से पाकिस्तान बहुत मुतहर्रिक इसमें रहा। तो उसकी एक वजह, और दूसरा ये है कि जैसा मैं बता रहा था कि जैसे जैसे पाकिस्तान ये जियोपॉलिटिकल मंजरनामा इस पूरे खित्ते में चेंज हुआ, उस तरीके से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी। और तुर्की तो ज़ाहिर है एक नेटो का भी कंट्री है, उसकी उस लिहाज से अहमियत है। और वो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कैलकुलस में तुर्की का एक बहुत बड़ा किरदार है। जब ये सारों का संगम एक साथ मिल जाता है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, तो उसमें ज़ाहिर एक ताकत है। लेकिन इस ताकत को चैलेंज हम यूरोपियन कंट्रीज नहीं समझेंगे। यूरोपियन कंट्रीज या वेस्ट इसको चैलेंज समझने में उसको इसलिए होगा कि वो समझेगा कि भाई दे आर दी फैसिलिटेटर्स, they are not the countries which can create problem in the region, and rightly so. Pakistan is trying to really keep a balance, and Pakistan is trying to strike a balance by presenting itself and net security provider in this entire region, and rightly so, क्योंकि हमें इस चीज का इदराक भी है, इल्म भी है,
اور اس کی ہمیں زیادہ پرچار کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی طاقت، پاکستان کی جو ایسٹس ہیں وہ یقیناً دنیا کو اس کا ادراک ہے، اور پاکستان وہ کنٹری ہے کہ جس سے دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اس پورے خطے میں ایک نیٹ اس میں اسٹیبلائزر اور نیٹ اسٹیبلائزر کے ساتھ ساتھ یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کا سیکیورٹی پیراڈائم کیونکہ چینج ہوتا جا رہا ہے، سیکیورٹی پیراڈائم اس کا تبدیل ہو رہا ہے، اس میں پاکستان اس کیلکولس میں سر فہرست آتا جا رہا ہے، اور اس بالکل کے ایسے ساتھ جمیل احمد صاحب کہ پاکستان اس میں سر فہرست آتا جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ کہے گا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، تو اب آپ کے خیال سے پاکستان کا دفاع اور جو اسٹریٹجک ڈپلومیسی ہے، دوسری جانب ترکی کی ڈپلومیسی ہے اور اس کا نیٹو میں انفلوئنس ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب کا جو انفلوئنس ہے، یہ تینوں طاقتیں ملا کر آپ کے خیال سے کتنا مضبوط الائنس ابھرا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی نیچرل الائنس تھا جس کی وجہ سے یہ خاص طور پہ یہ اس طرح کی انوائرمنٹ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان اور ترکی کے 1999 خلافت عمر سے ڈیپ روٹڈ ہماری ریلیشن شپ ہے. سعودی عرب سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر لحاظ سے ہماری پیپل ٹو پیپل، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ملٹری ٹو ملٹری ہماری شیئر کانفیڈنس ٹرسٹ وہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے یہ تینوں ملک اکٹھے میں. آپ اس سے ایک تو یہ یاد رکھیں یہ ٹوٹل ڈیفینسو نیچر کا فیکٹ ہے. اٹ از اے ڈیٹرنٹ اگینسٹ اینی ایکسٹرنل تھریٹ، اور اگر ایکسٹرنل تھریٹ ہوگا ایک ملک کے اوپر تو دونوں ممالک دوسرے سے ہم یہی سمجھیں گے تینوں ممالک پہ اٹیک ہو گیا. نمبر 3 بات ہے دیکھیں اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان ایک بہت ملٹری اسٹرینتھ ہے، ہماری بیٹل ہارڈن آرم فورسز ہیں، ہماری اسٹریٹجک ایکسپرٹیز ہیں بیسڈ آن ایکسولیٹ مینجمنٹ آف ایسکلیشن ہے. سعودی عرب جو ہمارا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سینٹرلٹی ہے ریجن میں، اسٹرانگ اکانومی ہے، پاورفل کلیئر ہیڈڈ لیڈرشپ ہے. ترکی از اے ایڈوانس ڈیفینس ٹیکنالوجی ان کی بہت اچھی ہے، ریزیلینس قوم ہے اور انڈسٹریل کیپیبلٹی. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں گے یہ تینوں ملک کتنے اسٹرانگ ڈیفینسو نیچر کے بنتے ہیں، اور یہ کافی حد تک اس انوائرمنٹ کو کنٹرول بھی کریں گے. پھر یہ کہ یہ تینوں کی اسٹرینتھ از گائیڈڈ بائی ریسپیکٹو اسٹریٹجک لیڈرز کریٹ اے بیلنس سیکورٹی آرکیٹیکچر اور کیپیبل آف ایڈریسنگ ایمرجنگ ریجنل چیلنجز. پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے نیکسٹ ریجنل اسٹیبلائزر بھی ہے. مارکا حق کے بعد جس طریقے سے ہم نے انڈیا کر دی، پھر یو ایس ایران کی جنگ میں ہم نے میڈیشن کی، اس سے پاکستان کا کتنا وقار بلند ہوا. پھر اس کے بعد پاکستان ریلیشن شپ سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اس کے بعد ایون یونائٹیڈ اسٹیٹ کے بعد، اس کے بعد یہ پیس کیپنگ کے بعد چائنا کے ساتھ ہمارے ٹائم کا فرینڈ ہے. ہمارے ہر ملک کے ساتھ دنیا میں تعلقات رکھتے ہیں جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ٹوٹل لیڈرشپ جو ہے نا بلڈ آن سنسیئرٹی، کلیئرٹی اور کمپیٹنس، تینوں کمپیٹنٹ ملک ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت بڑا فائدہ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی کوئی ڈائنامک چینج ہوئی مڈل ایسٹ کے اور ممالک بھی آئیں گے. اور یہ خاص اور مارکا کے بعد جو پاکستان نے G10 G17 پھر الیکٹرانک وارفیئر کے بعد یہ ساری جو پاکستان ری ایمرج ایز اے ملٹری لیڈر اور باقی ممالک بھی ہمارے ساتھ شامل ہوا. صحیح. عبداللہ ابھی گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عبداللہ صاحب جیسے کہ حارث نواز صاحب بھی فرما رہے ہیں، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری سفارتی کوششیں ہیں، پھر مارکہ حق کے بعد ہم پاکستان کی اونچی اڑان دیکھ رہے ہیں، ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر سامنے آئے ہیں. یہ کمبینیشن، یہ الائنس جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیفنس ایگریمنٹ، یہ ٹرائی لیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس وقت؟ ہمارے لیے تو جو اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اصل میں دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو. واٹ اے گریٹ مومنٹ. پاکستان کی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان دنیا کے فیصلے پاکستان سے ہو کے گزر رہے ہیں. میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. یہ بات انہوں نے 20 سال پہلے کہی تھی اور آج الحمدللہ یہ سچ ثابت ہو رہی ہے. اور پھر
हमारा जो मेरा थिंक टैंक है उसका नाम ही मक्का अलायंस फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन है, मीसाक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आप मुझे ये बताएं कि ये देखें, हम यही तो कब से ख्वाब आंखों में सजाए बैठे थे। एक तरफ तुर्की का डिफेंस इंडस्ट्री है जो कि पूरी दुनिया में अपने असला के साजो सामान के लिए मशहूर है। 1920 से उन्होंने मेहनत करना शुरू की और उस अशरे के बाद फिर हमने देखा कि कैसे हालात तब्दील होते चले गए, और अब जो सूरत हाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे इसके अंदर इंटरेस्टिंग यह है कि तुर्की के साथ पाकिस्तान पहले भी आबदोजों का काम मिलके करता रहा, कॉर्वेट्स का काम करता रहा, फ्रिगेट्स का काम करता रहा, जो नेवल हमारा डोमेन है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ TB2 ड्रोन्स का जो है वो काम भी किया, और पाकिस्तान उनके साथ कान एक स्टेल्थ जेट फाइटर है 5th जनरेशन, वो भी उनके साथ मिलके कर रहा है। इसके अलावा हम जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर भी उनसे जो है वो बात कर चुके हैं। मादी के जो हमारे वजीर आजम थे शाहिद खाकान साहब, वो वहां गए थे, लेकिन फिर उसके ऊपर कुछ अमेरिकन पाबंदियों का वो शिकार हुए। लेकिन अब जो दौरा डोनाल्ड ट्रंप हुआ तुर्की का, उसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी जो धूल जमी हुई थी वो अब छट चुकी है। तो एक तरफ तुर्की के असला साज इंडस्ट्री है, तो दूसरी तरफ वॉर हार्डन फौज है पाकिस्तान की, न्यूक्लियर फौज है पाकिस्तान की, एक डिटरेंस मौजूद है। डिटरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने जाके कोई हमला कर देना है। डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक इतनी ताकत मौजूद होती है कि कोई दुनिया का मुल्क आप पर हमला करने से पहले 50 दफा सोचता है, और उसको पता होता है कि ये 50 दफा सोचने के बाद भी कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क से टक्कर लेने जा रहे हैं। देखिए, जो सऊदी अरब के पास या गल्फ कंट्रीज के पास असला है वो तमाम का तमाम अमेरिकन ज्यादा है उनके पास, और जाहिर है वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी थ्रेट जो इजराइल से है वो अब सबको पता है, क्योंकि उसके तौसी पसंदाना मंसूबे, उसके अंदर सऊदी अरब को भी उन्होंने शामिल किया, उसके अंदर तुर्की का इलाका भी शामिल किया, उसके अंदर दीगर के भी शामिल किया। और यही वो वजह थी कि वो थ्रेट जो इतनी जबरदस्त आई कि अब अरब दुनिया को समझ आ गई कि हमारा तो थ्रेट था वो कभी ईरान से था ही नहीं, हमारा मामला तो था ही रियासत इस्राइल के साथ। और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो असला है उसके ऊपर किसी भी देखे ना कोई कदगन नहीं है, जबकि अमेरिकन असला इस टाइम पे इसराइल के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। आपको याद होगा कि जब कतर के ऊपर अभी हमला किया गया एक मिसाइल से तो इजराइल की जानिब से, तो उसको इंटरसेप्ट नहीं किया अमेरिकन मिसाइल सिस्टम ने। तो इससे वजाहत से नजर आ गया कि एक नया इत्तेहाद जरूरी है, और ये 20 जुलाई को